Ladakh Digital Network Yute Ladakh Sina Nasluk Zikskan Langa Sangmala Assalamualaikum Chile. Talani Ladakh Sin Nasluk Untang yang Pungari Hanabano. Ladakh Ojung Nazde Kamde Laskung Si Choksne Dang Spelkani Media Bulletin Nangjin. Dang Ojung Nazde Nanga Positive Natpa Dunchu Tongus Ngustak Songsteino. Chokjan jigne natpa gyanang chuksumi report negative bing stilting galkan kapchak chuste ino. Dang ler zong ne COVID-19 ni natpa ngis tongshes tang yampota ojung nazde nanga tongskani tangska gupchu kopya chukpa lepste ino. Yang doms COVID-19 ni natpa gupkya chuksum yote ino. District Congress le choksne dang November itses ngishi jaga SNM smanka ina COVID-19 ni natpa gunifya solja tang chuskoli taldi gunzawa chigifya rin metpa zadin jiktang ino itus khoni choksne sanitizer taldi gang zadin jiktang ino ive scholar zong District Congress Committee thipa rigzin ursi izuk mola zate inpin natang sama tugyuzino butkani halam za chikna pharla tene Ladakh sina I corona zerkhani natpo jak pa jak mangar gyaseni no kaltes ngata dunjak chi gya jak chis moni ngata covid in nat jarkhani mitang muni tangs ka ngata zigna halam ngime nangar gya thal chok jaktang bingin skyo deno tene tate kanas kalas puchi charuk jurnale ka nang sangji gina tene corona nat bings te nat mi chi chi nat pas kyo na tene teo hospitalize na teo hospital admit chat na tene te nangsang bo changma korang quarantine na soswa yugs gos pasang I hospitalina yotkhani natpala soljal hepcha chuskol hepcha soxma kalas mangpo charuk zerte tene ngaja congress party ya mimang ma mangpegi tene jaglon lebajat I tu speaker tene ngeja chitong chuskol sok soljare ge taldik chwadna tene natpang nama shante phantos chwa yukhan nangjin tene dang ngaja ika medical superintendent na jalte tene khong ika ngaja permission nente tene dring district congress le chokna tene ika mixali covid in natpa suji gyodna ya teoman na covid mankhani nang kaun na chuskol irgos dom yodo kaun na solja black tick choshinga je ika taldik chosteyot tene teo su irgos dom yodna tene chasma chapsa chamshi irgosna tene mato gadi chuchor gyadna pito gadi chuchor tukchik chukpa ngeja suji namna ika ngaje taldik chuchen ngaje sondus pateo in filal iu za chik chokshi sochoste dring na dengol ngaje gozuk choste in BJP Zangskar Yanglagi Charsana Sis Chitus Sanjin Lakpe Inna Javed Misi Jaga Sarpel Sokspa Jigboda Zate National Conference Tang Congress Miske Zangskar Jongse Nangpe Tsokdusi Chaklas Kunina Guzdom Metkani Thetok Salin Inok Molin Jiktang Yadkal Kala Zate Izuk Molazaz तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद ये है कल 14 तारीख को ज़ांस्कर में एक इंसिडेंट हुआ है एक वाक़या हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक है अनफॉर्चुनेट है एक डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं हुआ वो वाक़या यूँ हुआ एक हमारा प्रेस नोट के थ्रू मुझे पता चला एक हमारा नंबरदार ज़ांस्कर एक प्रेस नोट जारी करता है जिसमें ये कहता है ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज़ांस्कर गोनपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ज़ांस्कर के नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव्स का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रहा था और उस मीटिंग के बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑफिशियल पोस्ट पे है और पॉलिटिकल पोस्ट पे है वो लोग ज़बरदस्ती उस मीटिंग में घुस के आया और वहाँ के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने धमकाया और उनके अकाउंट के बारे में उन्होंने डिमांड किया और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया वो बिल्कुल कंडेनेबल है उसको मजामत करना चाहिए उन्होंने बोला विद इन 1 वीक अगर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ांस्कर का अकाउंट अगर क्लियर उनको हैंड इट ओवर नहीं करता है तो उनके प्रेसिडेंट को वो लोग लात मार के कुर्सी से बाहर निकाल देगा बोला है और वो शख्स कोई नहीं है जो ये हरकत कर रहा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर और ज़ांस्कर का सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ज़ांस्कर का सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का काउंसलर तंजिन जिगमेत और फुनसोक टशी उस ग्रुप को लीड कर रहा था और उनके सहयोगी जो ज़ांस्कर का एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर तंजिन सोनाम कांग्रेस से बिलोंग करता है ज़ांस्कर का एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट तंजिन तोनियोत कांग्रेस से बिलोंग करता है उसी तरह
एक्स नंबरदार मुफ्ती पिपितिंग स्तंजिन जो कांग्रेस का वर्कर है आज की तारीख में, उसी तरह कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट घटुक बोलते हैं उनको, तुंगरीवाला, और उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर टुंडुप हमारा रेमाला वाला। तो ये बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के उस मीटिंग को डिस्टर्ब करके उनके एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंट और जितने भी डिग्नेटरीज वहाँ पे थे उनको धमकाया। तो ये वाक़या वहाँ से शुरू होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से या मैं झांसकार के चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर के हैसियत से या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं इसको बहुत जोर लफ्जों में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। Dang rangskyung sokspe methun pesde uskyung tsiring namgyal tang konchok stanjin ngiske sarpel sokspa jikboda zate dang diringa COVID-19 ni natpa gyasin yotkan tang khon guni fia sman khai nanga taldi gun ziksa zate delios ponbo gun tang thuga zate skalas gun celsius la juwa phultok tene dang medical superintendent SNM hospital le tene Dr. Nurdin le angai jalpinju tene घंटा चिक हलम चिक ngai pura SNM hospital nanga chi ka ta taldik duk ngata oxygen ni thokne ya te nanga ta nurses se thokne doctor se thokne smani thokne chi taldik chik duk niruk ya chi changrik chik duga mirte samay school la ma gaspa tene ma detail ngai discussion chik doctor sahab nanga zapinju tene medical superintendent nang thugje che kadin che jun tene khon ma tuk chana nam sa jate tene ma sondu jate chamchik nyan nang tene chamchik ngata in nadnyam ne delti chamchik ngata covid patients dasa SNM na ma mangpujik taskaji nanga dasa ka ngata ka bharti sondu dugle khon chama sta chesipia nurses thogondo te samay taldi khora thopone ma chana nam se ma bang sala jadu sondu jadu somaja thukje chejim na chele I ka chalak chikte oju gosis khachan samara lada kujung nas de topic angle tene oxygen plant bo dasa ngata le nanga ngata plant jik dul त्यो nganang control le sonte pura oxygen plant banga inspection chos pinju tena tas pin chiduk chimiru mechanical division e nono chik chik ma chondus tangye po ma gyala choste mane ko tyo shula za du khang thukje che jus pin tene oxygen ni topika halam daksa taldik po ngana sang chu chik jog dia daksa ngana sang jog dia ri sonte du tene sgeri chospa ching shi du tawone ngata I oxygen ni taldik za no ngata oxygen facility kone sala za du tekane kone oxygen gun khwa zate te topikang taldik zate dukju nyampo tene dakse chamchik oxygen plant bole dasange chama zik tunokte bedi kan ngata oxygen jingata khata pipe gyute ngata oxygen jing ngata ran deot kya te topikang tene gyospa machine gun jammu aleptu du ngai juspin gyospa sang gyospa kyonggoshon lamgun betono khamang pek thore babsna zojila bancha thichezono to gyospa le kyonggos nyampo tene ngata France ne yang machine ji kone compressor ji gindo ya machine ji duk kyong gyospa airlift choste jasina namtu gyute kyongte le gyospa ngata kyongche si kone local ji salaja nge joa pulin ladak ujung ngas de ale gyospa sang gyospa I mission gun kanametene le lepchu gos staff topega ma khachan duk dasa kone nga tyo jora ki ngai daily basis se ngata staff nurse jipchu ngai nen pin tena sala enos pachish nen pin juru ngata safai chukan le ngata lakmo chukan ngata nangku safai karamchari le chongaji goshet pin juru ngizman application ma nge joa pulin lada si memang langyas la su jaga tene nangku ga as a safai karamchari le lakmo chola kimsar dola ya safai chola what samena choche singata last choche se dotpa do to kana met gospas to goshes khachan du tene daksa SNM na hale so pasang ngata SNM gap pe kha tene ngata jana shudi center ngata center jik dupin ngata clinic jik dupin ka cooperative ngata ezukwe building ge nang ko dupin hale sungpa teo dangai commissioner secretary sabang jespin MSA madam ang jespin ki teo dunla khong so ka be ngata ngelba chansam sing ngata te khana shura jada na khong la te be phantok po chap jate hale sungpa sang khong ngai assurance sala jada ki jakhachi gena teo ngata dunla khong se su sangma phaida sin daksang ngata su ngelba chan sangme la ten ngata I golden card jate nokte be phantok ngata nen ngana mirukche jana ngata yang ngata I clinic diga cha chik tene tewo te phantok po nen chesi pe don la
ngai khong zate juspin yang khakchan chik chik dang dini I covid nang delte daksa I ngata cases puma mangpo cha chik doctors kulla 24 घंटा ngata te bekha service sal gozduk nurses kulla khona 24 घंटा ngata te kha service sal gozduk pin so patte time me kha tene doctor gulla jaga chi ka nasa ji kha ngata jukse taldik chik ngata zat gushi guz kazua goma ngata covid bing jana ngata zat tin pin doctor guni fe alak ngata facilities tang sten pin teo daksa miruk pin teo cho goshi zuk zet ngata use pin tena joka nurses pi ngai cho goshi zuk teo ma khakchan jo se ngata daksa cho goshi zuk yang nispa ta ngata daksa ina le chikpu man pala tene samsing ngata zone no thale te zone changme na covid dedicated ngata center yong goshi ma khakchan duk aur teo full equip yong goshi thale temena heating facilities chi changma yo nam jik ngata daksa le na daksa sirip ding ngata covid pole chik pe na metono man thagri sang thagri gauni na yotono songpa te uni nang te taldik pokani met ngata it simpo cha gosok jarkan bo daksa ngai juchesin yang nyampu dining I press conference gute tewang juat ki lak se mimang sangma ta ngata daksi covid ngata le nasruk po ma pigi khayo daksa chungmi molduk songpate wo nangme na borte ngatang sama kadar zat goshes duk shang zate juks goshes duk songpate phia taksa suji ge ngata ibi kha initiate zate ngata lockdown cho goshes jodna cho chojes songpasang nge tenau zarat ki thagrin sang thagrin yul gune nang kon I cases pu yongche sene dus kune na cha siktes duk songpate phia ngata chu maung do rak zat kan hisabe kha ngatang samai sambasal goshes duk kadar zat goshes duk zate teo khapchan chu se juchesin dang le nanga chosluk si chokspa guntang merchant association taxi union Mazda bus union hotel association changme zungdel la sarpel sokspa jigbote covid natpa le nanga mangpo gyashes po zixte rdunjak chigi lockdown yang na chongkang zakang tang skalden kun chukste boches si thakchat ne nazato yang mimang school la khongtang yampo rok salches la juwa phuls covid case puma serious chenino tipia tinangata daksai kangata religions dang tinangata Mazda union tinangata taxi union tinang merchant association restaurant association tinangaya changma lokste tinangata hafta chik ngata lockdown churches uma khakchan sorara chejuna igata lenanga daksama serious case unmane pelin duk songbasang tininge public ang request ngaje LB chokne ingijawune ngaja corporate chun yangijawune tini Haras kapte den social distance board te ka ngata SOP yo te sabangata laglen chun den jugma ga tenna ye rewa chun ki ngeja public une ladak so public une te ngaja ata sat tangste den ngata izumo samtu ngata den kam chuche ngata koshish chun daksa ngatang samai ka zom te no ki covid crisis ka ukchet kata sama tugi se no tena chang details zer goshes metkya tena mortality national average tana ngata cases ngati population e saba chamchik mangpu bingduk tene ngata hospital na ngata doctors na nurses na paramedics na chamchik khoni zuk chaglas train na khong chamchik skalas bardena chamchik stress na yod kan bang ngata chamba tugisino ta doctor phalanjik infect songcha duk sumju ICU mina admit duk luskan stuji mane duk miruk tene ngata ICU bed na bed korang ta available miruk oxygen capacity ka double jujen teo macha duk songpasang oxygen met na ngija thugi sino ka covid pe patient jiga asar chuat na oxygen du ke lifeline no te mi bo oxygen supply 24 hours met na ka to kho lushes zukman met kya songpasang ka sangmane crisis du chi hesab astana ta songpasang ngajat sangme ka religious na sangma ka zomte no khalna nge jus ina merchant association ke religious sangka jukste no tena chokla taxi pae no ngata Mazda association no sangma restaurant association no sangma lokte ngatang sangme chang sujiga force meta compulsion meta ngatang sangme as a responsible shehri citizen ladakh pa samte mi rere kazuk shik ngaje ka zat tena mi rere samba tangste gome kata rang bajai juices rang kan rang family bajai juices family kan rang khimches bajai juices rang khimches kan rang molla bajai juices ती हफ्ता चिपोंगाता टोटल माने कर्फ्यू चोक छा होस समारा ngaje chochok se chokne ngatang changmai taksa I changma de volunteer ka ngi ngatang bing te rang songkangun bancho te restaurant bancho te rang chi yonggo yotna te changma bancho te ngatang I ka ngatang changma bing te no te bi pyang ngaje apilin te ni u transport lu she je pya ngatang dunjak chik ngatang yu bilkul ngatang changma de yu
nyampo sate sala zate yu ngata transport lu shwa zate tebi kane ngata spera chichik tewa ngata sapo chachesino tene demba rang ta izume nazluk pu karu yote no zerkan bo daksamma teton mangpo dugale ngata ze ina paria ngata ze ngata local yom filokpa mangche yonduk zate ta daksa local mangpo yonduk zanokle tene tidu ngata suna suat ibikane ngata yu gweka phangche spera mane mano demba yu ngata sangma duste ibu ngata bilkul yu control na kyongosesino tena na yu gunin namze na yu gunin tuspina ngata yu mask mo chane spera chachesino ngata tena ziksesino taldik demo mane machana izimo ngata ziksesino hafta re ngis hospital gunna board te tena thik chamano te tezane ngata te kaun la ngata te natpaun la danda te on la tene ngata tonmek machana te on la zatung ji randek malebna tene sicha chache thak cha de teno tena man themton spera man ngata yot met pano tevi pe yu ma ngata skemo chane spere ka lepteno ta ngata sangma shang phokte ngata sangma nawazate tene ngata sangma dunla bingte mi rere ka dirin khak phokte no tene izimo ngata I virus po ngata hakchesi pe ibi pe hoktas po ngata yot kaduk molte tena hoktas ko nika laglen zate tene ibi ka ngata sangma de naste tevi ka bingte tene dembarang tene ngata ladak spa zedate ladak spe ngata spera tangatna diring ngata ladak spe ka ma shante ngata challenge dunla yoteno tene I challenge po ngata donglen zatchesi pe ngata sangma di nawa zate chana khute ibi ka ngata sangma de laglen zat goshes ma khachan yoten ngai changme I request point juju ngai spera na zat lockdown ina ngaja support jo zat jitena ngai request Diring yang na chilza November 6 ni shursak se jaga Commissioner Secretary Rigzin Samfelis Ladakh se nanga coronavirus po gyasin yotkan skorla sarpel soxpa jigbodazaz Jule butkane jagma chignishina COVID-19 skorla uya mapek dudule tennis skorla ngaja diring ngerang dula ngaja point of view bora yongstende ngerang sama thugisenokle March 7th la ngati Ladakh la COVID-19 ne case munma yongsten ole tena phala dring supa stone gap chik natang Ladakh se jaga chunje ka stone gap ngati COVID positive cases yongsten ole unfortunately ngata meet cake tongsten ole tena chula daksa gubgya thaljik ngata positive cases ngata lena kargil niska siste yoble ngeramla thugisen ole March 16 na COVID-19 bo ngata UT somipya ma challenge chen megen pele ngata kamze laskung system gune na doctor nyonyot kane facilities nyonyot pele maje phya sangma sang mangpo challenge yun pele ki kazuwa ngati testing facilities gun improve chosle world health organization ne covid phya strategy bo testing zete kone emphasize chosle te phya ma khakchan in pele ki Ladakh sok jage ka ngata testing facilities gun ngaja develop chosle dar donjik chachane ki ladaga ngati lia goma ngati RT-PCR COVID-19 testing lab po ngata establish chostende to ange sambena ngata ma achievement chinme gnokle ina ngati honorable member of parliament General Sri Nangal Saab office chokna ngata yato mangpos thople o testingna ta lachik thal chachenle ngati district Kargil na honorable lieutenant governor honorable CC Kargil COVID lab Kargil inaugurate chostenle ta ngane choksla ngata test kunle lena philawa macha le ladana philawa macha lena Kargil niske nangwa khorangone testing chuetle yang ngata waiting time bo yakma ngise sangma mele ngala ngeramula thugisenokle ki waiting time bo result yakma chu thaljik chepele test ngata result po yongchos po mangpek thana mele to nge sambena ngata kamza laskung achievement po ma chhangne genokle o test ngaje phia problem ya challenge sangma sang chen bo pele kazu ngata lab establishment nang o te running e phya ngata doctors nang ngata lab technicians unla kazu train chunle te phya ngate doctors a team le lena doctor Kargil doctor yang lena Kargil ngiski ngati lab technician gunle PGI Chandigarh la training e phya kalpane o te stena yongste ngalla ICMR e sapish I ngati lab gun running choches pya ICMR nang yang aims nang ngata Dr. Kunjang nesko te no khone yato chosle ta lab niska ngata independently do tende tung yes mena ngata khamsal asma achievement ma cheme gele ladaga da jik ngala ya da ngala ngata ambulance ngapchik du pane tena driver gun me du pane ta ambulance gun ngata function choches pong yang ngati phya challenge chenne gen pele
immediately ngaje tender yang recruitment machoa ngati taxi union le nang kargile ngata driver gun khone ngati recruit chostele ngapchu ambulance gun ngaje functional chostele yang ngati pia problem ta challenge in le ki winter preparedness ngati le nang kargile hospital gunna yang ngati covid care center gunna kazo ngati winter pia ngati wo ni pia tayari chotele te pia dc le na dc kargile already Kargil la block hardone ka ngati winter prepared fully functional ngati covid care center choste hotle tenna chukla lea ngati covid care center winter ready center maje na choste hotle tera maje heating system yotle yang ngati doctors na ngati paramedics gun khon aka posted yotle Kargil la ngati hospital bo 200 bedded hospital capacity yotle daksa during latest pong patient nga tukchik mani ngaje aka medle terang winter ready phya aka patient covid positive patient chu ngibya borne chese ngaje la capacity outle jakma choik ngalla ngatai raso sospe depon da advocate tachi galsan sabe revik maje mens le khas kar snm mati hospital na preparation ko zuk duk zatele jakma choik ngalla ngati icu capacity bo chu mani met pende ICU na ngati patient chu ma critically ngata serious patient chu mani porgen chimet pende diringa japo jakma chu nangpuga patient tunchu to ngaje borgen cheble yang yongche se hafta chigena total capacity ICU SNM hospital lena le rikya ngi shu chachenle tenna chokla mahabodhi hospital inok le ale tera heating system wo already aka functional development to ang sabik strengthen chos tuk penne to ang ngaje functional chos tenne ta during mahabodhi 100% ngaje centrally heated yotle aka oxygen ne problem jik duk penne ngala oxygen yang ngaje phi amma agenda chenne gelle oxygen bong aka ngaje facility tangs tenle le nang Kargil miske na 30,000 liters capacity oxygen cylinder ngaje order chos tenle le 100% cylinder gun lep tenle Kargil la dasa phone Himachal na supply on the way rukle o tom lep chain le Kargil la immediately ma is challenging medle challenge oxygen ne challenge gun dasa le ayo pene to ngaje pura ngaje supply gap po ngaje fill chos tenle refilling bong ngaje ta SNM hospital le plant pona machwa chushod na phyang ngata local supplier red dukle khon ngaje contact se regular basis ka ika jumbo khone cylinder jetle yang mega cylinder chichi na stong dun yang cylinder chichi na stong issue sabji liter yongchile te won ngaje regular basis ka ngaje refilling chotle oxygen supply problem le nang Kargil miskena bilkul metle tenna skula heating system e phya chushod COVID lab ekang heating system washes ma khachan duk penne to ang ngaje almost functional chosten le jakma ni se na te kam heating system bo daksa ngaje temporary hote problem medle but yongche se December ya January ka ngati peak ngati gone nogle ti tham ngaje preparation gyala yotle winter preparation e phya zanskar nubra chamthang dras i jaga wona patient kalta serious hotna le te woni phya ngan ngaje ika pawan hanse single engine chopper chige penne jakma sum songle ngaje double engine MI7 chopper bang yongste daksa ngaje Srinagar la park choste hotle ganta chige na oto ladabe ka jaga ka ngata kher woshot na te ngaje la daksa facility hotle to ngaje chuna yang improvement chige le i junga coordination meeting almost ngaje khamse last ko yaktang chotle tenna ngampo raskon spe le nang Kargil miske honorable CCs nang ngampo ngaje regular basis ka at least ngaje hafte na lunch ko ngampo VC Kargil ngampo VC ya ika direct ngaje meeting choste am coordination chotle mimang samma ina juwa inle shman indo oxygen indo ya winter preparedness indo khamse last ko chokna daksang chang kami medle ngaja bilkul pura prepared yotle yang yongche se tus ngaja rewa yu rakle कि COVID-19 cases gun chapik kana tasa naska gas te nogle to chapik mun chenle Inaw tang yampo talani ladak sin naslugun thon tingmayang naslug rikhutte jalin tete chokpik gongspa salazat wassalamun alaikum chile